السلام علیکم دوستان عزیز، روز همگی انشالله بخیر باشه. دخترکو بازم در مغازه زارا قرار داریم. دخترکو گراندیوزنه راسپرداژ کردگی. دخترو هاز نشان میتیم کرتاچورا ببینید چندی گفتن یوره 180 بودن 120 کردگی 180 сомон даге киртои барашка духтаро гатови аҷоибот хушрӯ 120 сомон кадаге даставка низ зара дора духтаро нашоти даставка дар ватсапи рӯи экран будан метавонед нависен духтаро ина касай наздик дидан мехоҳам марҳамат аюк ҳамон даге баъзеш размер дора баъзеш надора духтарако ина 120 сомон духтаро ни киртачака бинед чӣ хушрӯ 120 сомон духтарако нашоти даставка хоҳиш мекунем дар фақат дар ватсапи савдогари худаш нависен. خیلی راسپرداژ کم میشه پلاتیه ویچرنیوی برای استودنتاکو هم خیلی خوشروات پاپلیناکوش دخترکو پلاتیوی گاتوی 100 سومون بوده. نشاتی دستافکا واتساپ خواهش میکنم دخترو مدانا نویسین. یا چندی؟ 300 سومون 300 سومون دخترو کرتاکو 270 سومون بوده دخترکو یا 550 خیلی بودن دخترو ماتریالشون سوپر کلین چکه هم خیلی ماتریالش خوشروات بلیس دور свадебный платье туёна бгем тон ба тоҷики гап занем ма ина духтаро нигоҳ кунед аҷоиб хушрӯ литучни миша будай духтарако нархаш 280 сомонӣ ба духтаро и бархати королевская бинен аҷоибот хушрӯ и чандай зара 1700 сомон духтарако аҷоибот хушрӯ 1600 мешуда духтаро ҳама корои дастӣ дубайский платье духтарако мана остинаш пар дорад духтарако бойнем хеле грандиозная распродажа киртора 200 сомон гуфтена 200 сомонай духтаро айнод низ доставка доран духтарако ҳамаш духтаро распродаж диден королевский бамбукои якум сортай духтарако ё расветка дора баъзеҳошон чунои ки гуфтем размер доран ина бардовишам ҳам хе необычняк сиё ҳам доштай духтаро ина духтаро ям 200 я ина духтаро органзо бани платье барои модаро ё шам хушрак 200 сомонӣ ина бо платье органзаи вечерни 200 сомон аҷоиб хушро пар паракдор дуртар бесо камтар инош 180 сомон духтарако материалошо майчнеям ба хелом майчнишам аҷоибот хушро ё чанди ям 200 сомон 200 сомон да духтарако болошона биден зебро хушрака материал ям шута мепишен ина духтарако абая кардиган хулоса ҳама чӣ буда иҷа дора ҳозбун аинҷа сар кунема и абаё чанди ина 1200 сомон духтаро нигоҳ кунем чӣ абаё фасон омадай балхои дубайский алманал чанг намегира ягончи намеша качество аҷоибот фасонак шабне 1200 сомони варианто духтаро бури нава 3-4 расветка дора сабзам дошта духтарако дар ватсапшон нависен отдельный када сурат мепартоен духтаро ҳам платье ҳам абая чандию чандино ҷои мешудагиш 700 сомони духтарако инҷа дар расветкоша ина духтарако расветкош даиҷа сиёхай дига моделай намеён малина дорад кабути электрик дорад сурхи рӯшан хай сабз бани фиолетовишам ҳам хай хушрӯ иям 700 я фарке зара духтарако 700 сомон и вариантош хулоса духтарако ни киртои гулдоракора мепрсиден иём ҳастай ҳозирашда наличи духтаро ина шолкакошам ҳаст духтаро iyo чанди 600-550 сомон духтаро ёшам аҷоиб хушрувак духтаро борошон ҳамаш новинка ҳам духтаро дубайский абаяҳо сурғара мефаҳмонам бозори кормон дуюм дарвоза мешаду дуюм дарвоза магазини 111 магазини зара магазини шагия духтаро ёраншон ира бинен духтаро ина 180 сомон неёра кадагиан духтаро 250-300 ам ба духтаро ҳозир беҳад арзон шудаги 180 сомони нашоти доставка дар ватсапи рӯи экран буда метавонед нависен духтаро ина ранги сиёҳам дора киртои тугмадоршон духтаро и варианти хушрӯша духтаро чанг намегирифтаги якум сорташ ба духтаро даҷани киртои дубайска вараги нигоҳ кунед чӣ хушрӯе и болобдагиё чандиан
همش 1700 که همه می دخترها 1700 با ارزان میکنن. این بیشه از مانیکن شده نفعلیت وی صبرین نزلی عجیب خوشرو وریانت جیم چون خیلی خلاصه وریانتو به حد بسیاره. این وریانتو 1700 تومان. این دخترها ایشم 1700 تومانه. عجیب بود فاصله دخترها. دخترها کو زراره بینید چه پلاتیای ویچرنی فاسونی گفتی و گپان نستان در جهان آورده. این رنگی سیاه هم داره. پشتشون دیدن چه اوکراشن داره. همش روچنه رابطه بالخوی آلمانی دوبای است که تازه یکم سورد با نرخ 1,500 سومون. دخترها کو شرف هم داره. شرف داره دخترها کو ریمن داره. اینا پیشکشون این پیش همیش همیه یا این دختر پیش ایراد دیدین значит پیش اورام نیست دیدین. با واتساپ زرا داد نویسین شما در ادنی صورت نپارتن دستافکا با تمام شهر روسیه داخلی تاجیکستان نیز زرا داره دخترها کو عجیب خوشرو نرخوشان به حد اساس 1,500 سومون. همه دخترها کارای دستی ایرا بینین هر چی مهنت کردگی ده ممکن میرم مهنت کنم 10,000 برای که بسیار شب و روز خواه نمیکنی این کارا کردن ده ایرا بینین عجیب بود خوشرو دخترها کو 5 تا رسپت که داره نشدی دستافکا در واتساپ نویسین. دخترها کو ای عبایه های زراره بینین 1200 سومون رزمیروش هست دخترها عجیب بود خوشرو آستینکوشون بینین. این دخترها کو رزمیر ای چند تا چند ای زره؟ ای 50 تا 62 میپوشتگی دخترها رزمیر داره 1200 سومون دخترها. این خیلی مغازه زره دخترها کو اینم خیلی ابزار میکنم دیدین همه چی داره دخترها کو نشدی دستافکا در واتساپ خودش نویسین. نه مغازنی زره مغازنی 111 دخترها. دخترها کو این عبایه رو ببین چه خوشروک 4-5 تا رسپت که داره بالخوشون آلمانوای دخترها کو نرخش 1200 سومون هم خیلی سکرام خوشروک. نیشه ببین چه خیلی لاسکو خوشرو داره لاسای دوبایسکی. اینا کابوتی الکتریک برداوی خلاصه چند رسپت که داره با 1200 سومون تا 56-58 پوشه رزمیر داره دخترها کو زره. سرغر یا برگه میفهمونم بازار کاروان دویم دروازه مغازین شگی مغازین 111 دخترها کو. این پایانش هم خیلی شده که خوش میسه بر نشون تای نزدیک بود. این دخترها کسی وریانتی کشود میخواد پایانشون رس کشانی میتونن زکاس کنن دخترها.